आज 39 नंबर वार्ड से कांग्रेस की एक प्रोग्राम, जिसमें किसान कांग्रेस की टीम 39 नंबर वार्ड से निकल रही है और हमारे बंगाल के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार के नेतृत्व में और हमारे किसान कांग्रेस के प्रेसिडेंट तोपन दा के नेतृत्व में एकजुट होकर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और हमारे बीच हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मंसूर साहब और हमारे इस्पाक भाई, जैद भाई, आफ्ताब भाई और हमारे मोहम्मद मुन्ना और हमारे एक भाई और भी महमूद आलम साहब एकजुट होकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग आज पूरे टीम सब यहाँ से एकजुट होकर निकल रही है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी आ चुके हैं। देखिए बस में सब है, कांग्रेस की मिছিল निकल रही है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम लोग यहाँ से भी हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद। আমাদের মহিলা কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ, সেবাদল, যুব কংগ্রেস, আপনারা আজকের দিনে মিছিলটা কেমনভাবে হবে যদি একটু যারা বিকল্প আছে সেল এবং পঞ্চায়েত মাইনরিটি সেল সবাই যারা আছে লাইনটা কি করে ভালো হয় সেটা আজকে যা নিয়েছে আমার শুভঙ্কর সরকার ওর জিনিস আজকে যে সেনাবাহিনীতে যে সম্মান আজকে শুভঙ্কর সরকারের ভিতরে আমাদের যা প্রোগ্রাম হয়েছে এর জন্য কিছু বলবে। শুভঙ্কর সরকার বলে নয়, সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেস কমিটি যে সেনা সম্মান পদযাত্রা আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হচ্ছে। এইখানে তার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সেনা সম্মান পদযাত্রা বার করেছেন। বিবেকানন্দ বাড়ি থেকে কনাদ ভট্টাচার্য, যিনি 1999 সালে কার্গিল যুদ্ধের প্রথম শহীদ হয়েছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন কনাদ ভট্টাচার্যের বাড়ি পর্যন্ত এই সেনাদের সম্মান জানাতে এক মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। সহকর্মী এবং নেতৃত্বকে অনুরোধ করছি আমরা